turske kafe i bosanske kafe. Bosanska kafa je ona koja, ukratko, koja ono 3 put treba provrit, treba baciti ključ da bi se promiješala, jer bosanska kafa se ne miješa. Morsko Hanski je jednom prilikom pokazivao kako on pravi kafu. To je njegova takozvana bush coffee, koja je u principu bosanska kafa. Znači njemu je to bilo revolucionarno kako kafa sama sebe miješa, jer on napravio je konstrukciju pomoću koje može skloniti kafu, vodu koja vrije na vatri desno lijevo, da bi ona tako više puta bacala ključ. I onda je ostavimo tu na jednoj solidnoj udaljenosti od vatre, da je topla, a da ne vrije, tako da konstantno možemo imati vruću kafu. Ako ko naiđe. To ću večeras koristiti. Hemok. Ja uglavnom kad spavam vani napravim krevet, da je odignut od zemlje, da izoluje, tako nešto odignut dovoljno da izoluje od hladnoće i od vlage od zemlje, da se ne nahladim. Ali ponekad koristim hemok. Pošto ja nemam hemok fabrički koji se kupi, nisam vidio smisao kupovanja takvog, ja sebi napravim. Pošto ovdje nisam ponio ništa, onda sam napravio od nekog čaršafa starog. Znači najobičniji čaršaf, ne mora biti ovako lijep šaren sa cvjetićima, može biti najobičniji bijeli. I onda kasnije ću pokazati na koji način se osigura paracord najobičniji. Ovi
Ovo je jedino što imam fancy na hemoku. To su ovi karabinjeri penjački. Kupio sam i na auto pijaci za 3 marke po komadu. Irbis. Firma znači Irbis. Gledao sam na internetu, to je neka ruska firma koja je propala. Proizvodila je tu penjačku opremu koja nije bila baš testirana po standardima, pa nije zadovoljavala te propise o sigurnosti zapadne. Kontam Rusi su čelik, njima to ne treba. A pošto ih ja ne koristim za penjanje, meni su sasvim dovoljni. I pošto je ovakva boja tog, pošto je onako prvo bijel upadljiv, a drugo malo dječji i ženski, odlučio sam ga ofarbat u zelenu boju. Za zelenu koristim žaru. Za smeđu možete koristiti korijen od maslačka. Samo to je malo napornije, treba nabrati puno maslačka. Jednostavnije je kafu koristiti. Ja nekad skupljam toz od kafe i onda ne bi trošio sad novu kafu i onda tog toza se nakupi dovoljno da možeš u smeđu ofarbati nešto. Crna se može dobiti to svi znaju, od oraha, od one zelene ljuske oraha. Česmaco, hajde vam. I od onog na hrastu imaju one bobe, to su paraziti, kad insekt počne jest list hrasta ili grančicu, stvori se ta boba na tom mjestu. Zna nekad on i nastavi živjeti u njoj, pa je dobro kad ih berete da provjerite. Nekad dođi, opa. Evo vidiš, kad te ja ganjam nećeš, ovako hoćeš. Reci nešto za dnevnik. Ajde izjavi, ajde. Ništa. I onda, gdje sam maco stao? Ja uglavnom, znači, te bobe sa hrasta i od oraha, ona zelena ljuska, to nam je za, to nam je za crnu boju. Kako pripremamo boju? Ja sam sad od žare. Isjeckamo materijal, taj biljni koji ćemo koristiti za boju, isjeckamo ga sitno da bi što veća površina bila, da što više pusti boje biljka. Treba nam otprilike biljnog materijala, ja ću premjestiti ovo u veću šerpu jer mi je ovo puno, duplo vode na količinu biljnog materijala. Ovaj materijal biljni u vodi se kuha jedno sat vremena da bismo dobili boju. Poslije ga procijedimo i vratimo tu boju, to procijeđeno, ta tečnost, to je boja, vratimo je u šerpu. Prije toga, prije nego što materijal stavimo u boju, materijal isto treba pripremiti da bi bolje upio boju. Pripremamo ga tako što ga kuhamo u rastvoru sirčeta i vode. Isto tako omjer sirčeta i vode, sirće 1, voda 4, voda vodi. I onda ga kuhamo, prvo pustimo da proključa, pa onda kuhamo na laganoj vatri sat vremena. Kad hoćeš da ključa, onda lonac ide na plamen. Da je plamen direktno ispod njega. Kad hoćeš da se na laganoj vatri peče, onda na žaru. Ili se može podići gore više u slučaju da imate vatru, a nećete da je gasite. Isperemo ga u hladnoj vodi i stavljamo u ovu pripremljenu boju i onda ga na laganoj vatri kuhamo u toj boji sve dotle dok nismo zadovoljni intenzitetom boje. Ako hoćemo da bude još tamnije, pustimo da odstoji u boji preko noći.
Evo to je kako je ispao ofarban hemok. Šalim se. Ovdje ovaj koji sam farbao, ja ne znam koliko se uopšte vidi na kameri, ali to ima malo ono zelenkaste neke, koje izašlo je na neki blijedi oker. U stvari ono što nije pisalo u prvom receptu je da treba 4:1, znači 4 dijela one biljke kojom farbamo u odnosu na materijal koji se farba. Pa sam onda opet napravio u ogromnom kazanu, sam ja to sve kuhao. Ali mislim da sam opet pogriješio jer sam prema onom prvom receptu stavio omjer vode i biljaka, onda poslije nekom logikom idem, bez obzira to će biti više boje, ali ista će biti gustoća boje, isti intenzitet. Pa sam odustao od tog farbanja i sjetio se da sam nekad davno kupio komad ove postave. Iako tad kad sam kupovao nisam znao da je postava, nego mi je žena koja je prodavala, već sam prije od nje kupovao neko impregnirani neki materijal, onaj koji mi je za tarp, gore za ceradu. I bio sam zadovoljan da sam otišao njoj, tražio imao nešto tanje impregnirano i onda mi je ona dala to, rekao to je 100% impregnirano, jest impregnirano, to ne propušta, vod ne propušta. Na kraju je ispalo da je ovo postava najobičnija koja propušta vodu. Inače se za ovo postavljanje hemoka koriste trake, one sintetičke, da ne bismo oštetili drvo, jer kad ga vežemo špagom i kad spavamo u njemu, onda ga nažulja. Ali sva ova drva će za koju godinu biti posjećena, možda čak ne za koju godinu, možda već ove godine, jer pravo puno se bespravno sječe drva na ovom području. Tako da se ja ne sekiram baš pretjerano oko toga i zato koristim parakord i za ovo, a i lakši je za nosit. I nedavno se sjetim, pa imam ja komad onoga što ja od tog ne bi napravio hemok i testirao sam ga, može. Obećao sam pokazat kako se postavi taj hemok, kako se smota. Ja sam uzeo ovog parakorda, možete uzeti bilo kakav konopac koji može držati vašu težinu. Ja sam uzeo parakord zato što je fin, lagan, tanak, može se lijepo smotat, a on drži jedan znači može nositi težinu od 250 kg. Da se razumijemo, to je statična težina. Čim je dinamička, to je puno manje. Znači, šta to znači? Znači, ako se spuštamo niz njega i slučajno trznemo, pašćemo, jer onda to nije 250 kg, onda je to puno više. Dosad sam testirao više puta parakord, on stvarno nosi, doduše ovo je neki kineski koji sam naručio preko eBaya, ali svejedno on i dalje, kako znate, jel pravi parakord, unutra kad ga evo ovdje ima, kad ga prerežete, unutra treba biti 7 ovih tankih bijelih niti i svaka od tih niti nosi po, čini se, 50 kg ili 50 funti, mislim 50 kg. Ja, uglavnom, kako se ovo pravi, kako se mota. Znači, u slučaju da se
Znači u slučaju da se puno okrećete, bacakate u noći, da se trzate, možda nije najbolje rješenje, ali ako ja sa svojih 90 kila mogu ležati u ovom i da se ne prekine, ne propadne, mislim da onda može svako. Ispresavijate ga ko one, kad pravite papirnu lepezu, ispresavaju tup, šta ja znam, ja sam tu širinu, a kome nije mrsko može više. Uzmete komad tog parakorda, svežete ga, znači napravite od njega taj neki lup i provučete, preložite preko njega ovaj dio. Znači sad kad je preložen, idemo, motamo oko ovog viška, oko tog viška, sad provučemo ispod, znači ovo nam je ostalo, ispod ga provučemo kroz ovaj i zategnemo koliko god može i to je sad to. Znači ako treba možete ga još ručno malo zategnuti, provući da bude jako. Ima jedan mali problem, taj se zove ravnatelj. Kad kampujemo u ovako močvarnim predjelima, ovo nije prava močvara, ovo je mala močvara. Kad smo u močvarnim područjima, jedan je problem voda, zato što voda uglavnom nije čista za piće, ali onda uvijek možemo napraviti filter za vodu. Prvi sloj u filteru je Sphagnum mahovina. Naguramo je fino, jedan solidan sloj mahovine stavimo, jer ona i u prirodi isto tako prečišćava. Sljedeći sloj je čumur. Najobičniji iz vatre, onaj što uzimamo. Ja sam ga tu usitnio i miješamo ga sa tresetom. Treset je ona zemlja ispod mahovine kad zavučemo ruku, pa to što iznesemo. Pomiješamo ga dobro s tom zemljom. Izmrvio sam ga zato da što više površine ima ovaj ugljen, jer karbonski filteri djeluju tako što vežu, to se zove adsorpcija, nije apsorpcija, nego adsorpcija, vežu nečistoće iz vode na bazi karbona, znači organske nečistoće, iako mogu i neke anorganske, kao recimo hlor. Vežu na sebe i onda sad što je veća površina karbona, to više veže. Stavljamo tu mješavinu zemlje i čumura. Čumur nam je znači najbitniji u filteru. Isto fino naguramo. I sad još sloj mahovine. I onda napravit ćemo vješalicu da se može
objesti fino taj filter, onda sipamo odozgo vodu, dole ispod stavimo posudu u koju fatamo vodu i imamo čistu vodu za piće. Močvarna područja igraju ulogu bubrega planete, jer prečišćavaju vodu. Močvarno područje može prečistiti ovako do 60% metala iz vode, do 90% sedimenata raznih i ovako od 70 do 90% nitrogena. I močvarna, nije samo močvarna područja, donekle tu ulogu prečistača igraju i ove rijeke, šumske rijeke koje protiču kroz šumu. Pa sad onaj dio gdje se voda i vegetacija spajaju, to je taj dio koji pročišćava. I onda isušivanje močvara da bi se dobilo obradivo tlo, gubimo pravo puno čiste pitke vode, a ostatak pitke vode gubimo tako što ljudi prodaju izvore onim proizvođačima gaziranih sokova, jer za te gazirane sokove treba izvući podzemnih voda. Ono na zapadu ljudi izvuku, samo isuše izvor i prelaze na drugo mjesto. Što još, isušuju se močvare isto i zato što ljudima smetaju komarci. Pa kao neće biti komaraca ako isušimo močvare, jest. Onda ćete morat koristiti filter, jer sad smo već toliko zagadili vode da više nije dovoljno to prirodno prečišćavanje prirodnim sistemom, nego sad moramo dodatno filtersati vodu zato što ne možemo prečistiti kanalizacioni otpad, ne može se prečistiti oni pesticidi što se prskaju njive, ne mogu se prečistiti teški metali. Ja sam jednom vodio ove neke hajkere sa sobom, strance. Išli smo na izlet malo, bushcraft. I dolazimo do izvora i ja im kao, pokazujem ovdje možete napuniti flaše i oni kao, a zar se pije ta voda? Pa izvora koji izvire iz zemlje, pa ima li gore neki, ne znam, ima li farma, ima li rekao farma, znaš na kojoj smo nadmorskoj visini. I uglavnom ovaj jedan je bio malo čvaka, a ovaj drugi je bio oprezan. Normalno, mi smo svi sad pili tu izvorsku vodu. I šta se desilo kasnije? Ovaj koji je bio nesiguran u vodu i u to da je smije pit, imao je grčeve u stomaku svo vrijeme dok smo se vraćali. Ni ja ni ovaj prvi koji je pio, nismo nikakvih problema imali. Pa mislim da jednostavno previše smo se odvojili od prirode i previše nam je sve sterilizovano i onda nismo navikli pit vodu ni jest stvar. Mi bi danas trebali jest puno više onog fermentiranog povrća, kiselina, zato što više prije ljudima to nije trebalo, jer su sve bakterije koje su im trebali uzimali zato što su jeli direktno iz zemlje povrće. A mi danas to ne jedemo i onda trebamo nadoknađivati fermentiranim povrćem, ali stvarno fermentiranim, ne onim iz prodavnica, jer to je samo ima takav ukus, samo je kiselo, ali nije stvarno fermentirano. Sad naravno da ne možemo mi direktno iz filtera vodu piti. Moramo je prokuhati nakon filtriranja, jer filtriranje samo čisti od čestica. Ali kad je prokuhamo, onda je možemo sigurno piti. Filtriranje nam u stvari čisti vodu od mirisa i okusa
da ne bi imala onaj odvratni miris i okusa, naravno, i od mikroorganizama. Ima jedan fol koji sam vidio u jednom starom izviđačkom priručniku iz Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Pošto je prokuhana voda sad bljutava, a bljutava je zato što joj fali oksigena, šta radimo da bismo joj povratili onaj fini okus? Jednostavno je samo sa veće visine preljevamo iz jedne posude u drugu. Da joj vratimo taj oksigen. Dovoljno je nekoliko puta preliti tu vodu i vraćamo joj ukus. Ova voda mi nije za piće, ova mi je voda za kuhanje. Malo prije odjednom nešto zasmrdilo ovdje onako, mislim, čitav dan nešto pomalo onako tukne na neku lešinu, ali to se u prirodi zna desiti često nešto malo, neka krtica, neka, šta ja znam, mačka, krepa i onda tamo negdje se razlaže i pomalo onako tukne, ali sad kako je vjetar promijenio smjer, tako je odjednom bilo ono nepodnošljivo, baš ko neki leš. I onda sam otišao malo tamo u pravcu smrada da istražim i tamo, ne znam, 200-300 metara dalje je mrtva ovca. Pokušavao sam skontat šta se desilo. Mislio sam da su je možda ono šta... Mislim, ovdje nema vukova, tako da sam isključio tu mogućnost odmah, ali pored su bili tragovi veliki, ali su pseći tragovi, jer kako sam razočaran što su pseći. Pa ne, nikad nisam vidio vuka i onda ono, šta ja znam, neko uzbuđenje me odmah ufatilo. Pseći tragovi se mogu razlikovati od vučjih zato što kod vuka, pošto on stalno hoda i uvijek je u pokretu, kod njega su ono jaki mišići dole stopala. Isto kao kod nas su ono kako nosimo cipele, tako su nam se razletli nožni prsti, ti kad skineš, to je, u stvari nije, lažem, kod nas su se skupili, znači nije kao kod... Uglavnom kod vuka su prsti skupljeni, a kod psa su onako šape te, zato što hoda po ravnom terenu i ne mora puno održavati ravnotežu i nije mu bilo bitno da razvije te mišiće stopala. Uglavnom, mislim, nije čudno, psi su dolazili zato što tu ima ta lešina, moguće da su se hranili. Baš nemam pojma na koji način, jer kontam da je, šta ja znam, slomila nogu, pala nešto. Mislim, čoban bi to vidio, vratio bi je, šta ja znam, makar bi je zakopao. Bilo kako bilo, odlučio sam da neću ovdje prenoćit. Glavni razlog je što to baš smrdi i ne bi se mogao zaspat. A drugi razlog je, možda je taj bitniji, da treba biti oprezan, zato što taj miris sad privlači divlje životinje. Kažem, ne vjerujem da ovdje ima vukova, ali uvijek treba biti oprezan u prirodi kad vatru ložimo, kad pečemo jelo, to treba biti 100 do 200 metara dalje od kampa,
radi divljih životinja da nam ne dolaze. Pa ne mogu reći da mi je mrsko jer bez obzira što je još uvijek proljeće, ovdje ima dosta komaraca. Ja nemam reći za komarce. Mislio sam po danu riješiti taj problem komaraca vatrom i to se prilično uspješno rješava vatrom zato što čim ima malo dima komarci i mušice bježe i onda uvijek kad dođem negdje kad je ljeto i mušice komarci odmah zapalim vatricu malu neku, čak i ako neću ništa kuhat čisto da otjeram baje. Ali po noći nisam mislio održavati vatru, mislio sam se zagrnut do kraja i spustiti taj tarp i da mi zadržava toplinu. Ali eto, odlučio sam da odustajem od ovoga. Izdržat ću još malo ovo neugodnosti dok završim ovo što sam trebao, jer svejedno sad opet je vjetar promijenio pravac i opet to ne smrdi tako jako, ali sad se koncentrišem na taj miris i mislim, Bear Grylls bi to odmah pojeo, ali šta da radim, gadljiv sam. Evo ga trud. Ova gljiva koja raste ovako na drvetu, zove se trud. Sad smo tu mogli neku šegu, bez mnogo truda došli smo do truda. Kad nađete gljive u ovom stanju, znate da su trud, ne. Ali nećemo se zazvati iz poštovanja prema ovoj mrtvoj ovci, nego ćemo odmah prijeći na stvar. Trud nam koriste ga pčelari često, stavljaju ga u one dimilice, pa onda dime njim pčele da ih šamute, zato što dugo tinja, ne gori kod drvo, nego baš samo tinja i proizvodi fini bijeli dim, koji nije štetan za pčele. Ali mi ga koristimo isto zato što dugo tinja, jer dugo drži iskru. Kad se skine, ovaj gornji sloj je ko krov, tako da je unutra prilično suh. Donji sloj kad skinemo nožem, onda unutra možemo ubaciti iskru i ona može stajati svu noć i svu noć nam držati vatru. Mislim, ne moramo ujutru paliti ponovo vatru, nego imamo taj žar i hop, naročito ako smo se napatili sa bodrilom ili kamenom ili nečim i onda fino može držat taj žar, ujutru ga samo opet raspušemo i imamo vatru. To je ako se sjećate onog crtanog Addams Family u boji, nije crno-bijeli nego u boji, kad je njihova kuća pokretna kuća na točkovima i gdje god idu iznad njih gore ide oblak sa munjama i prati ih konstantno, takav je ovaj dom. Hvala što ste izdržali do kraja epizode i ako vam se ova epizoda svidjela, ima još epizoda, pročeprkajte po kanalu, nađite neku drugu, pogledajte i ne znam treba li reći, kliknite subscribe, kliknite odmah. Ili ako nećete to, kliknite like. Ako vam se nije svidjela epizoda, opet isti savjet, pročeprkajte po kanalu, bit će neka da vam se svidi. Ako ne bude, ima dislike. Hvala.